Oke, assalamualaikum guys. Oke, hari ini kita akan buat presentation DPL 10013 bertajuk Security and Safety in Logistic Trend. Oke, apapun kita akan masuk intro dulu. Let's go. Safety and Security in Logistics. Seperti yang kita tahu, pergerakan bahan sepanjang jalan dari pembekal kepada konsumer merupakan tanggung jawab supply chain. Sekiranya terjadi sebarang gangguan dalam aliran material yang dirancang pada mana-mana peringkat akan dikategorikan sebagai risiko supply chain. Dalam supply chain akan sentiasa terdapat risiko ataupun sebarang kejadian yang tidak dijangka yang akan menjejaskan dan menyebabkan gangguan aliran material dalam perjalanan mereka. Gangguan rantaian bekalan mungkin disebabkan oleh berbagai sebab yang tidak disengajakan seperti kemalangan, bencana alam, dan terdapat juga gangguan rantaian bekalan yang disengajakan seperti gangguan mungkin termasuk kecurian, pencemaran atau sabotage, dan juga ancaman ataupun serangan pengganas. Oleh itu, safety and security training amatlah penting dalam logistik. What is logistic insecurity? Operasi keselamatan dan logistik direka untuk memudahkan pengurusan, selamat, dan pergerakan orang, barangan, maklumat, dan sumber lain antara tempat asal tertentu dan destinasi terakhir. Why is safety is important in logistik? Sebarang kemalangan yang berlaku dalam logistik akan mengganggu infrastruktur pengangkutan rantaian bekalan, laluan bekalan, dan kemudahan pembuatan. Kemalangan boleh menyebabkan kelewatan pengangkutan atau terhenti pengeluaran, atau boleh menjejaskan kualiti produk secara negatif. Langkah keselamatan untuk mengelakkan kes penipuan dalam logistik: yang pertama, pemeriksaan konsisten kad pengenalan, pemandu, dokumen, dan senaris CMR, penggunaan kawasan parking keselamatan, dan pengawasan bersama pusat-pusat logistik yang besar. Menerangkan tentang security of logistic chain. Ciri logistic chain yaitu risiko politik, risiko ekonomi, dan operasi risiko. Risiko politik disebabkan oleh situasi antara bangsa yang rumit, konflik bersenjata, pergerakan pendatang dari kawasan terjejas ke kawasan stabil. Bagi risiko ekonomi disebabkan oleh kitaran ekonomi, kekurangan pemandu, atau persaingan kompetitif yang tidak jujur, krisis ekonomi terbesar ke atas ekonomi syarikat pengangkutan. Dan terakhir, risiko operasi dicirikan oleh tafsiran undang-undang yang tidak konsisten, pihak berkuasa penyelaan, dan mempunyai tafsiran standar yang tidak konsisten. Talk about the discussion. The decrease of fraud case is due to increased information of business entities involved, but also in the fact that criminals are moving to other countries, such as a new market without control. Logistic chain with the fast flow of goods are the most threatened by political risk. Unclear outlook, coupled with high migration of people from the Middle East, threatened by the strategic destruction of enterprise in the transport center, with the interciting of business transaction caused by the chase. This is the biggest threat that would have slowed the flow of goods and raise additional costs associated with the acquisition of trucks, and deepen the problem with the lack of qualified driver. In the conclusion, the theft or robbery may not be always unavoidable circumstance for damage. As an example, Alta used the transport of textile from Paraguay to Roma. The carrier got disposition that in this case, a flat arrival. The driver has had an obligation to park the vehicle at the petrol station or on the lighted parking area, because in Italy there are frequent theft, especially on the route Roma, Napoli, and Bari, the Bermuda Triangle. Due to the speed restriction and the traffic control, the delay has occurred, further delays in arrival. Transport was ensured by two drivers. They parked near the barracks, they were assaulted, and the shipment was stolen. Thank you, gracias, 감사합니다,